Мунтахаби ҷавонони то 19 солаи Тоҷикистон бозии дуюми дӯстонаи худро бо дастаи Эрон баргузор намуд. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир гашта, бо ҳисоби мусовии 1-1 ба анҷом расид. Голи якумро футболбози эронӣ Паймон Додхон дар дақиқаи 30 ба самар расонид. бо гузашти 5 дақиқа Ислом Зоиров аз як имконияти мусоиди голзанӣ истифода бурда таносубро барқарор сохт. Дар қисмати дуюми вохӯрӣ ҳарду ҷониб имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд, вале онҳоро истифода бурда натавонистанд ва ҳамин тавр рақобат ба анҷом расид. Ёдовар мешавем, ки дар бозии якуми санҷишӣ футболбозони ҷавони тоҷик бо ҳисоби 2-1 ҳамсолони эронии худро шикаст дода буданд. با توجه که امروز هوای سردی رو ما داشتیم بازی خوبی رو شاهد بودیم. تو نیمه اول توی نیم ساعت اول بچهای ما 2-3 تا موقعیت خیلی خوب داشتن که 2 تاش به تیر دروازه خورد. میتونستیم به گل‌های بیشتر برسیم، نشد. خب روی فکر میکنم یا هنر فردی شماره 10 تیم تاجیکستان گل مساوی رو ما دریافت کردیم. تو نیمه دوم بازی پایاپای و نزدیک رو شاهد بودیم. ما یه موقعیت تک به تک رو از دست دادیم. چند تا موقعیت هم هر دو تا تیم بیشتر بچهای ما سوار بازی بودن و میتونستیم بازی رو برنده از میدون خارج بشیم. ضمن اینکه من باید عرض کنم که داور نیمه دوم خوب قضاوت نکرد. یه جورایی ما متضرر شدیم از تصمیمات داور. علی ای حال بازی خوبی بود برای هر دو تا تیم. امیدوارم برای آینده خیلی مفید باشه. К сожалению, игра прошла с преимуществом, можно сказать, полным преимуществом соперника. Нам не удалось, в принципе, мы ожидали такую игру, что после поражения в ответной игре им нужна будет победа. Мы планировали игру от обороны, но, к сожалению, вот эти переходы у нас не получились. Хорошо, что мы в первом тайме сравняли счет, и видели остальное сами.